Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan misi kita pada hari ini. Kita coba survival ya. Kita coba survival nih, mode baru guys. Anjay. Rondal basoka anjay. Meledak. Meledak. Bentar. Kita makan dulu, makan. Kita ngerjain misi harian dulu kali ya, enak. Biar plong. Kalau udah ngerjain misi harian, udah enak dah. Main dapat 200. Halo. Ini udah ada yang nyobain survival belum? Udah ada yang nyobain survival belum? Udah. John Gear, itu suara apaan John Gear? Gue mau kelarin misi harian dulu dah. Gue belum ngelarin misi harian sama sekali ini. Level 41 kebukanya. Itu apa tuh? Udah habis lagi aja. Kita masukin lagi stoknya. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor.
Da-da-da-da. Raven Shelter. Gue mau ke Raven Shelter dulu. Misi hewan legendaris Frostgun itu yang paling akhir dia. Ada ini kotak. Wih, Wonderful. This is exactly what I need. lo salah. Lo salah nyebrang gua anjay. Lari ke belakang gua. Kampret, muternya jauh. Ini apa nih? Dehidrasi. Gemuk, olahraga dulu lah. Pembersihan kotor. Yalah, kita nggak pernah mandi. Santai dulu, santai. Chill. Exercise is tiring. Nice. Ini gua kemana anjir? Oh, ini mah udah pakai motor dong gua. Tadi gue ngeliat ada kotak itu dalam ya. Apa nih? Kemana ini? Mau kemana kita? Mau kemana kita?
Gue lagi misi juga ini. Anjir, lawan bos. Lawan bos. Anjar. Easy. EZ. Mana box kotak? Di atas ya. One can never have too many bullet casings. Huh, that crate was well hidden. This is exactly what I need. Kita cek dulu nih sini, siapa tahu ada. Suruh kemana lagi? Oh, ini mah main quest. Oh, bukan. Gue kira misi main quest. Nggak taunya bukan. Oh, banyak box di sini. Ada kunang-kunang. Di mana box gua? Oh, naik dari sini. Minggu ini langsung. Ini mana itu yang di atas ya? Wonderful. These will be... Huh, that crate was well hidden. Satu lagi mana? Duh.
Hidup lagi dia. Oh, shit. Buset. I prefer X. This is exactly what I need. Wup, buset. Sudah, mana itu? Aduh, ada lagi dia. Di atas. Nice. Buset. Apa lagi nih? Asli banyak banget sini musuhnya. Keluar. Duh. Sini. Stronghold Patrol. Aduh. Keluar. Mana? Stronghold Patrol.
Batas experience sudah tercapai. Sekarang malam Jumat ya. Udah habis. Outpost. Kayaknya kita pakai, udah bisa pakai baju ini kita nih guys. Sedap ya. Oh, lagi nge-lag ya.
Mana woi? I've marked a spot. Lah, ngaco itu dia. Orang gua mau misi. Ya lagi nge-lag banget lagi. I've marked a spot. I've marked a spot. Check the spark plug and the power, then check the gas tank and the carburetor. I'm having trouble sleeping. Took some Amitriptyline. Check the spark plug and the power, then check the gas tank and the carburetor. I'm having trouble sleeping. Took some Amitriptyline. Cuman berdua ini ya. Kampret. Check the spark plug and the power. Move it.
Meninggoy, meninggoy. Meninggoy kau. Kemana? Salah jalan gua. Di situ ada box. Gua belum ngambil box di situ ya. Makasih. Kita ambil itu dulu, tadi ada box. Lah ini mah tadi gue udah kesini kan ya. Dulu, wow, sudah habis 19. Kita taruh 19. Supply harian 500. Bedanya apa? Oh ini nge-lag sih. Nah, ini udah normal ya.
Mongols dapat dari mana box gold? Dapat dari mana box gold? Bantu dong. Bantu blokir dong. Ada yang bisa bantu blokir nggak? Masih ada slot nggak? Masih ada slot nggak? Ya udah kelar lagi. Sedih amat ini. Solo aja lah ya. I've marked a sign. I've marked a sign. Langsung masuk aja, langsung masuk. Langsung masuk.
Duh, nggak ada itunya. Kotaknya di mana? I've marked a sign. I've marked a sign. Stronghold. Masuk ke Stronghold. Masuk ke Stronghold. I've marked a spot. Oh, ada bos ya. I've marked a spot.
Crushed it like that. You really didn't have to interrupt. Backwards. I must admit, you're not the best warrior I've met, but you are the most courageous. I've marked a spot. I've marked a spot. You're not the best warrior I've met.
Wah, kampret. I've marked a sign. I've marked a sign. You really didn't know what came up. Udah. I've marked a sign. And this one. Bad person? Nah, I'm just a soldier.
marked a sign. Du, 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 du. If you could gather some wood for me from the beach, we can get a bonfire started.
Just rain. Knows that knowledge is power. So let's start the party's second round, the survival quiz. Let's see who's the ultimate survivalist. Salah semua. Cacat. Jumlah maksimum blueprint homestead yang bisa dibuat 4 ya. Salah semua. Sesat. Ya, salah gua. Ini 2. Apa tier tinggi dalam elemen konke? Wah, sama nih poin gua sama si Mizu. Apa tier tertinggi di dalam elemen? Di medan pertemuan berapa banyak signal poin? 4000. Ketuanya blow on anjir. Ketua sesat. Terakhir harus menang nih, harus cepat. Siapa? Emre dah. Salah gua. Zinski ya.
It was Nietzsche who once said, "We should consider every day lost on which we have not danced at least once." I don't know why I know that, but let's dance. Here. Would you like a cup of coffee? It can be refilled 3 times for free tonight. Anjay. Blow on anjir. Jual santai aja. Here. Wih, mantep. Dapat emas 3 biji gua. Mending solo juga, solo bisa ternyata. Buka dapat apa nih? Kampret lah silver. Kampret. The matching round is now over, but please do not be in a hurry to leave. Partake in our buffet spread for a beautiful night, or Lumayan dapat. let your exhaustion and worries be lifted away by Ya the gentle silver. breeze.
Dia jadi ngamen, dia pengamen. Gak jelas. Sini cu kumpul ya, gua di depan, kalian semua di belakang. Itu yang cewek jongkok, yang cowok diri ya. Berbaris cu, pakai barisan cu. Mau ngapain? Mau ngapain? Biar apa? Biar apa itu? Biar apa? Biar apa itu? Itu itu yang lain kepada kemana anjir? Di belakang cowok, di belakang. Ngapain pada di situ semua? Lagi nyari tai kucing nih. Lagi nyari tai kucing, woi. Lagi nyari tai kucing, woi.
Berak undi. Undi teh kucing. Serangan pulau radiasi. Kita coba serangan pulau radiasi ya. Kita coba guys. Serangan pulau radiasi. Lah, mana? Oh ini gue belum kelar. Kita coba serangan pulau radiasi ya. Kita coba guys. Serangan pulau radiasi. Merusak ini nih. Yang main instrumen nih anjir. Ada gak sih pengaturannya di sini?
level 43. Setelah sekian masih rencana. Mancing, gua aja belum bikin pancingan anjir. Kita aja belum bikin pancingan ini. Bikin itunya dulu deh umpan. Kita pakai daging aja dulu.
Kontes menembak. Kita coba ya. Lah full. Itu artinya apa tuh? Coba lagi ya. Tadi gua kan nggak tahu. Udah mulai aja anjir.
630. Wah, enak mah pakai SMG lah ya. Banyak itunya. Tes. Great, finally. This is Catherine from the Raven camp. We have received your distress signal. Rest assured that the Ravens will do all that we can to help you. We're looking at your satellite coordinates right now, and you appear to be located at... Okay, I need you to listen to me. You are on Auric Island right now. Unfortunately, it's no longer the vacationer's paradise it used to be. It's become hell on earth since the outbreak happened, with all the pollution and swarms of zombies roaming about. Take note that at night a mysterious toxic fog descends on the island. It only starts dissipating at first light. The Ravens are sending out a rescue mission. However, I see that there's a huge storm just off the island. As soon as we can get there is in 3 days' time. Over the next 3 days, we will have to make full use of all the resources you can find to Canadian Mansion. Where we'll get to you. The Ravens have performed a preliminary survey of Auric Island, and this is what we know. What used to be the town of Dolan is located on the west side of the island, and you should be able to find plenty of supplies there. If you have all you need, you still offer a number of good hiding places. If you have to move from point to point, try to do it in the daytime. Well, it's been a while since the disaster happened. Who knows just how toxic that fog still is. Kita disuruh bikin rakit kah? Survival mode. Whatever supplies we can. Wood, stone, and bandages might not look like much, but they can be crucial for your survival. Ammo and guns would be nice too, if you can find them. Check out the Cardis plant too. You should be able to find the meds they used back in the day to keep their R&D personnel safe. The irony, am I right? Just make sure that you use them sparingly. You never... Ini apaan itu maksudnya?
Apa ya maksudnya? Survival mode. Tinggal 39. Bikin dulu nih. Balik dulu dah. Amunisi gue tinggal 1 anjir. Kita ambil dulu lah.
Ikan ya. Ikan. Kita jual santai aja 19. Lah ya segini ya. Darah gua 20. Ikut.
Sini, sini tim.
Amat mati anjir. Apa inilah kampret. Nge-lag ya? Nggak bisa auto lagi. Ninggoy kau. Agak mati-mati anjir.
Perutnya, woi. Hajar perutnya. Pusing. Gila. Aduh, mati gua. Ah. Mau hancur lagi AWP ya. Duh, habis. Sampai ke sini-sini anjir. Buset. Aduh.
Lawan bos nih satu kali lagi nih. Pinter banget dia anjir. Ke tempat yang jauh dia. Belum ya. Lawan bos satu kali lagi nih. Orang ngapain dia mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Anjir. Blow on what, cok? Ini kemana? Nunggu bos satu kali lagi. Oh, HP gua, cok. Alhamdulillah. Kembali ke kemah ini.
Ya. Cari yang gedenya.
Balik lagi ke pulau yang tadi. Lah, lu gimana? Kita ambil ini dulu, Danau Soul Orchid. Danau Soul Camp. Danau Soul Camp. HWP gue udah mau itu lagi. Mana nih bunganya? Lah kok jarang amat. Masih ya? Sampai jam berapa itu?
Di gua udah nggak ada yang bisa masuk elite ya. Udah nggak ada di kita, boy. Tinggal elite doang gitu mah yang bisa masuk. In a world cloaked in darkness, survival is a luxury. The savage zombies are everywhere, and death is constantly hanging over our heads. The nightmares born of our fear and terror break us in our hearts and minds. This is simply unbearable torture. What we need is someone we can count on to join the Ravens friendship training and, with their closest friends, advance slowly but surely and take us all into the dawn. Awake. Anjay. Boleh. Sampai jam 12. Wah. Buset, sakit keras bro.
Mana sih anjing? Oh gitu doang. Set, langsung habis. Rp31.000 sedang berlangsung. Dia ngapain joget anjir.
Gak jelas.
Ih, sakit cok, damage-nya sakit ya. Memukul jatuh 15 GG amat. Pakai launcher kayaknya enak ya. Udah 9.000 poin kita ternyata. Tinggal polis.
Du 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 du. Wih, keren. Kostumnya keren, Cok. Ya, 30 hari doang tapi mendingan gua tukerin ini anjir. Batas 10 blueprint. Tapi keren sih, lumayan 30 hari. Makasih. Mau kemana lagi, Bang? Gue mau lanjut kok dia sakit banget itu ya? Ih, si bangke.
Ini gue yang merah ya. Ini gue kau. Kalian jangan songong. Itu dia sakit banget, cowok. Damage-nya 700. Uhuh. 1100 kecil amat ya. Masih belum kuat ini damage-nya.
Uh. Woi, sembuhin. Wih, help. Lemah, sangat lemah. Bangke. Di depan. Nunggu belum. Mampus. Ada satu situ mati. Kok dia sakit banget ya?
Udah ya habis. Masih ada gak sih? Masih ada nih, terakhir 5 menit. Mana ini? Waduh, di bawah. Rame amat. Duh, banyak banget di atas. Banyak banget. AWP gue udah rusak lagi. Ada satu. Kita bokongin enak nih ya. Ih, tau-tau di AWP gua. Wah, nggak kelihatan ya.
Ngapain lo? Gila kali dia. Ini pertarungan yang sengit nih. Kemana dia? Masih ada itunya. Nembaknya kepala. Biar sakit nembaknya. Jangan nembak badan. Kampret bau masep. Hei, gila. Ada lagi di belakangnya. Kampret, kampret. Nenggoy lu ah. Curang cuk dia. Damage-nya ngeri.
No Soul Camp. I've marked a spot. Kita satu lagi. Mana nih satu lagi? Oke. Ini dua, tiga. Gua ada di home. Allahu Akbar. Ini berapa? 2. Ini 3. Ini 2. Nggak ada ya.
Oh ini kulit ini kan. Anjay. Dedeng. Dapat yang bagus kek. Anjis. Tas. Ini kok masih ada, Cok. Drone level 40.
Kalau yang 50 nanti. Oh nggak ada, drone 40 ya, mentok ya. Kurang 5. Kurang 7. Dua satu. Kurang 2. Ini kurang 6. Biru. Tiga. Delapan. Empat. Pakai metal langka ya. Nanti aja dah. Gue buat senjata, cok.
buat armor. Nanti dah. Aku nabung buat armor. Tangan level 4. Kalau tangan gue belum.
5.20. Ketujuh. No. Batang as. Nah, ini lancar ya.
Kenapa ya? Kok aneh ya? Tadi awal-awal main kayak berat banget gitu loh. Lah kocak. Belum, Cok. Ini lancar ya. Masih ada patah-patahnya ya. Tapi nggak terlalu kan ya. Ini lancar ya. Masih ada patah-patahnya ya. Kenapa kalau nge-record patah-patah dia ya, OBS-nya ya? Aneh banget anjir. Kita jadwal masih ada nih harian. Oh, ini udah kuat kali ya. Du. Lanjutkan.
Bisa kali ya, satu lagi ya. Kuat kali. Nice banget, nice banget. Gila.
Uhu. Ini yang udah yang keberapa nih? Gak bisa. Sudah nggak kuat, damage-nya kurang. Hari kedua cerita utama. Ayo kita udah kelar semua kan misi gua. Saatnya kita bantai-bantai misinya. Udah semua kan? Di Raven sini pasifnya kita naikin ya.
Apa ya? Energi sih ini perlu. Mana ini dan mana?
Anjay. Bruno. Ada Bruno anjay. Kompetisi karakter utama piala. Perban sederhana 5. Masih ada ini nih. Ada ini lagi. Kemarin udah gua ambil dah. Nggak bisa. Wih, ada 3 boxnya. Lewat mana gua? Situ. Oke, lewat sini bisa. Itu dia dari mana anjir? Oh, dari sini. Agak bisa anjir. Bikin tangga lah ya, ribet. Bikin tangga. 39. Mana itu 1? De. Hah. Nice.
Ada satu lagi Bung di sini. Sepertinya. Oh, di sini bisa kayaknya. Di sini ada 2. Mana? Aduh, kenapa nih gua? Kelaparan gue, Cok. Mana tadi satu lagi ya? Ah, itu dia. Main di server Redwood Forest, Bang. Abang main di server mana, Bang?
Gue main di server Redwood Forest. Apa nih misi utama? Pembangkit listrik 7. Bantu dong. Kelarin misi. Nah, ini udah. Yang ini sulit, sebaiknya buat tim. Kita coba tantang solo ya. Bisa gak? Mana anjir? Lah gampang banget. Mana? Alhamdulillah. Apain lu badut? Nice. Bisa ternyata. Easy banget ternyata. Gue bisa kali ya yang nightmare ini ya. Kita tantang solo aja, solo ini. Ini kayaknya easy. Oh, kalau yang set dah main bom lu pada.
Nih agak keras nih. Ini rajanya. Salah weh. Nice. Bisa. Selesaikan hari kedua cerita utama. Ini kan ya. Lo bisa gak ya? Mati dong guys. Satu kali. Ya itu gue udah mau. Tinggal 10% anjir. Samar petir dia. Kita balik dulu kali ya ke rumah ya. Benerin ini perlengkapan cok. Udah mau meninggal ya, udah mau merah.
buat tahu kalau buat senjata. Wah, ini buat PVP yang ini ya. AK-15 buat PVP ya. Ini buat lawan bos kalau yang ini ya, buat zombie. Soalnya dia menekan titik lemah kan. Menambahkan kekuatan es. Dua enam. Empat 20. Delapan. Ini 20. Ya 20 kan bener.
16. Masih banyak lah ya ini tangan. Apa ini orang-orang pada di sini anjir?
Nih, ada kotak. Di atas kotaknya ya. Lewat mana gua? Oh, lihat sana. Situ. Di belakang pohon. Di dalam. Dalam rumah. Lewatnya lewat mana gua? Lewat sini ya. Di pojok. Di atas. Oh, beda. Yang sono satu lagi. Beda. Ada 2. Oh kan? Ini gue masuknya dari mana? Sini. Wah, ampret, dari sini bisa. Kita kelarin misinya biar bisa dapat mobil. Cemen banget anjir. Mahal ya. IM nih buat apa IM ya? Ah, ini buat di senjata ya.
hitam nih. AK-15. Ini murah ya, 2.700 ya. Yang 4.000, yang 40 goceng anjir. Kok yang ini murah ya? Lacak, misi lacak. Lumayan dapat gratis. Oke. Nice. Titel belum bisa. Oh, sikil ini. Oh, kita naikin dulu kali ya. 3. Promosi. Misty jungle normal stronghold. Aduh kampret. Harus tim lagi itu mah. Mati dulu dah. Roger, kita bantai-bantai lagi. Nih harus kelarin peta UT, red UT ini ya. Oh kan? Sulit. Tantang lah. Solo aja, solo. Oh, ini agak tebel ini ya. Santai bro.
Ada itu. We've got all the missing people. We need a chopper now. Roman. 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 Oh, Bruno main di zombie, Bruno. Anjay. Wih, santai. Bangke. Nenggoy kan lo. Lama ada rajanya. Salah lagi. Anak-anaknya dulu nih, kampret. Ya ampun, habis lagi. Kampret. Masih diuber gua.
Gila, Solo. Set. Kayaknya kita udah harus bikin yang medikit 2 dah. Medikit 1 udah nggak langsung full darahnya. Wah, ini banyak banget ini. Kotak-kotak anjir. Banyak banget kotak. Mana? Mana kotaknya anjir? Ini ada pintu bawah tanah kah? Novice look. Kita bikin coba ya. Katanya di dalam sini kah? Satu lagi. Biasanya ada bosnya mana ya? Oke, nice.
gaskan. Apa nih? Tekan tanda panah kayu, pilih panel tampilan, lalu selesaikan Elson Chemical. Normal kali ya? Ini apaan sih? Ngapain sih lu pada kampret? Ya, amunisi gue tinggal 1. Waduh kampret. 6 ini beli dah. $150. Ya elah. Dua lagi. $485. Ji, blow on. Aduh, kita bikin 2. Solo aja lah.
Alright. Santai dulu bro. Ya ampun habis. Salah bro. Ninggu ya kau. Nice. Nggak tahu ada di atas gua. Nah ininya di atas. Suruh naik heli gua.
Ngapain ini helikopter kesini anjir? Blow on bangke. Nggak ada kotak lagi kah? Anjir, kagak bisa berkendara gua. Orang-orang yang kostum badut ini dapatnya dari misi badut ini ya. Kok peluru gue kagak lurus ya? Gue lupa kesini. Kita buka fast travelnya dulu nih.
Mana nih? Salah woi. Lewat mana sih masuknya anjir? Makin jauh. Mana pintu masuknya lewat mana ini? Sini. Enggak. Ini. Why don't we just wave a torch and announce our arrival? Wah, kita foto di depan badut nih ya. Foto dulu. Wah, kotor, kucel, dekil. Sini. Ah, gini ya. Badut ya. Oke, kita foto dulu. Kita simpan. Suara apaan tuh? Ngeri amat ini. Oh, ini nih foto di sini nih keren. Foto dulu kita. Foto dulu, bro.
Kan main. Lemah lo gendut. Siapa, ada yang kabur? Mana? Bakar ya, bom. Larui. Oh, nggak bisa pakai motor, weh. My bike. How could you? Naik, anjir nggak bisa. Kabur. Come on this way. Awas kebakar. Bisa ngemis anjir. Bangke. Lagi apa dia, lagi foto?
Lost City. Oke, kita ambil ini dulu. Coba di sini bisa kita hidupin nggak lagi? Banyak kotak nih. Ada 4. Set banyak-banyak. Masa di atas? Itu doang, 1. Lewat mana itu ya anjir? Lewat mana itu ya?
Apaan itu anjir? Lewat mana nih? Lewat sana ada 3 lagi, banyak banget. Jalannya lewat mana ini, bro? Oh, ini. Udah cepet nih. Kalau enggak nanti dia hidup lagi. Banyak lagi. Mau mie goreng nggak? Mau. Di bawah sini, kampret. Masih ada satu lagi dalam.
Kabur ya, kabur. Kabur. Ini ada 2 nih. Udah habis kah? Kayaknya sih udah habis. Tapi di sini masih ada 3 nih. Nanti lagi lah ya. Kita kelarin quest saya dulu. Besok lagi ya. Sepertinya kita sudah mengantuk. Celana gue masih level 16. Anjir. Ini nanti kita taruh di gudang dulu. Anjir, bisa ngemis lagi anjir. Oke guys, segitu aja dulu untuk hari ini. Progres kita sudahi aja dulu untuk hari ini. Insya Allah besok kita online lagi tiap hari, tiap sore sampai jam 12. Oke. Makasih semua yang udah mau nonton, makasih yang udah mau mampir, makasih yang udah mau komen. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.